नमस्कार जय जगन्नाथ। रूढ़ी कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी जदि अन्य एक शब्द सहित मिसी जो स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे ताहाको आमे रूढ़ी बोली कहिबा। तेबे आज मु आपण मानकु तुलनात्मक रूढ़ी विषय आलोचना करिबा। एक नंबर एंडुओ परी मुंड टंगारिबा। तार अर्थ होची से किछि बुझु न बुझु सब बेले एंडुओ परी मुंड टंगारु थाए। कुकुर परी धाइबा। टंका केइटा लोभरे से कुकुर परी धाउची। 3 नंबर खुंटटा परी ठिया हेबा। तार अर्थ बसिबाको कहिली न बसी खुंटटा परी ठिया होई रहिलु काहेकि। गड़ परी पड़िबा बा ढिंकी परी पड़िबा। तार अर्थ लोकटा गड़ परी पड़िछि पदे भी जवाब नहीं। छुंची परी मुह करिबा। सब बेले छुंची परी मुह कले किए तते भल पाइबो। जक परी लागिबा अर्थ जो माने कर्मठ से माने कामरे सर्वदा जक परी लागि थांते। पेड़ी परी मुह करिबा बा मुह फुलाइबा। तार अर्थ सत कथा कहिदेबारु से पेड़ी परी मुह फुलाई बसिछि। पवन परी धाइबा अर्थ किए विपदरे पड़ी शुणिले ताको साहाय्य करिबा पाई से पवन परी धाई जाए। प्रसाद परी पाईदेवा अर्थ पड़ोशी घरु आसीथिबा तरकारी को से प्रसाद परी पाईदेला। बरडा पत्र परी थरिबा। तार अर्थ पिलाटीर मिछ कथा जना पड़ी जिबारु बापांका आगरे से बड़रा पत्र परी थरुछि। साप परी फँ फँ हवा अर्थ सामान्य कथारे रागी जाई से साप परी फँ फँ होउछि। सिंह परी जुझिबा अर्थ बालक अभिमन्यु सप्तरथी सहित सिंह परी जुझुथले। सुआ परी घसीबा। गीतटी ता मन को एमिति पाइछि जे से दिन राति सुआ परी घसी होउछि। ये गला आपण मानकर तुलनात्मक रूढ़ी। एबे मो आपण मानकु केतेक क्रियायुक्त रूढ़ी विषय आलोचना करिवे। अहंता रखिबा बा अकस करिबा अर्थ प्रतिहिंसा मनोभाव पोषण करिबा। अंधार को टेका पकाइबा अर्थ अनुमान करिबा। आखि रखिबा अर्थ लक्ष्य रखिबा बा जत्न नेबा। आखि देबा बा दृष्टि पकाइबा अर्थ विष दृष्टि रे देखिबा बा लोभ करिबा। आखि पकाइबा अर्थ ललुप दृष्टि पकाइबा। आखि बुलाइबा अर्थ मोटामोटी देखिबा। आखि बुझिबा अर्थ मृत्युवरण करिबा। 10म श्रेणी पिला मानक पई। आखि की पाइबा अर्थ पसंद करिबा। आखि पाइबा अर्थ करुणा करिबा बा चालाक हेबा। आखिरे धूली देबा अर्थ ठकी देबा। आड़ आखिरे न चाहिबा अर्थ सामान्य दृष्टि न देबा बा संपर्क न रखिबा। आ बलद मते बिंध अर्थ विपद को डाकी आनिबा। उषुना धान गजा हेबा अर्थ असंभव संभव हेबा। ऊपर पड़ी कहिबा बा आबुड़ी पड़िबा अर्थ न पचारणु कहिबा बा अन्यर कथा न शुणु कहिबा। कपाळ खोलिबा अर्थ भल बेला पड़िबा बा उन्नति हेबा। कपाळ फाटिबा अर्थ सर्वनाश हेबा। कला काठ पड़ीजिबा अर्थ मलिन पड़ीजिबा। कटा घारे चून दबा अर्थ जंत्रणा उपरे जंत्रणा। कलाकना बुलाइबा अर्थ सर्वस्व लुटि नबा बा सर्वनाश करिबा। कामरे हाथ देबा अर्थ कार्य आरंभ करिबा। कानरे हाथ देबा अर्थ आश्चर्य हेबा। काठ होई जिबा बा जड़ पालटि जिबा अर्थ कातर हेबा। कोहुड़ी पहरिबा अर्थ वृथा परिश्रम बा वृथा प्रयास करिबा। खालरे पकाइबा अर्थ विपदरे पकाइबा। खियो काढ़िबा अर्थ कथा को घांटी दस खजिबा। खाइबा पतरे धूली देबा अर्थ जीविका छड़ाई नबा। गुजुराणा मेंटाइबा अर्थ कष्ट सही बा कष्ट करी कौनसी मते चलिबा। गालरे हाथ देबार अर्थ चिंतित हेबा। गड़ हाथ धरिबार अर्थ विनम्र गुहारी करिबा। गड़ टेकी बसिबार अर्थ प्रस्तुत होई रहिबा।
ଚଳୁ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଚିତା କାଟିବାର ଅର୍ଥ ଠକିବା। ନାଁ କରିବାର ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ଯଶ ରଖିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ବିରକ୍ତ ହେବା। ନାକ ଟେକିବାର ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା। ନାକେଦମ ହେବାର ଅର୍ଥ ଅଥୟ କରିବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ସାହା ହେବା। ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫଟେଇ ହେବାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ବାଟ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ବାଟ ମାରଣା ହେବାର ଅର୍ଥ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବାର ଅର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବା। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବାର ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଭୂତ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ମହର ଗୋରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଚିତା କାଟିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ଛାତିକି ପଥର କରିବାର ଅର୍ଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଦେଖାଇଦେବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଠାସ୍କୁ ମାରିବାର ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ତଳେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳେ କରିବାର ଅର୍ଥ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କଥା କରିବା। ଦାଉ ସାଧିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ମନ ଘର ଧରିବାର ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ମାଛିକି ମୋ ନ କହିବା ଅର୍ଥ ଅତି ନିରୀହ ବା ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବାର ଅର୍ଥ ସୁବିଧା ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବାର ଅର୍ଥ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା। ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।